मौसा टिके शुणबू हेलो मौसा गोटे जोगी देखीचु हाँ हाँ लो मौसा गोटे जोगी को खोजी बुलुची तुमरी गाँ को गोटे जोगी आसी तो भाई नुकरे झियो ना ये साथे ना 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 भाई अरे बाहा करे आज बाहागर करा जीव चिंता करे ना जुआडे हेले मु तते बाहा करे देबी हेलो मौसा अन्य को आडे कोन भाई कहलु आलो केते जोगी आछंती लो तू जदी कहबो सहे जोगी तो जौवन जो अवस्था हेची सहे जोगी तो पे नाइलो मौसा मोर सहे जोगी रु कोन मिलिबो कहलु हां मो जोगी संधान रे मु बोलुची मो जोगी की को तू पाइछु कि देखिछु कि कोन कोह टिके आलो झियो हाँ आलो तो जोगी रो रूप केमितिया गुण केमितिया चालुची केमिति मु तो किछि बुझी पारिनी जदी तार रूप लक्षण किछि कहि पारिबु हाँ ताहले जदी मो नजर रे पड़िथिबो मु ताहले कहि देबी आ कोन जानिछिलो मौसा मो जोगी रो रूप लक्षण जानिछु हाँ आ देखि कहलु टिके ताले कहउची सुन हाँ मौसा ओ सुन तारू पलक्षण बयस 17 से कोनो घरे पसी जाए लो मौसा हे आउ कोन जानछि गलो झियो मौसा एनाला पागा मस्त कराए रिसाई वरस गेले गेले चालू ताए से ताए पसीले मौसा एक वस्त्र पिंडी करिलो चले
ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି କଷା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି ଲୋ ମଉସା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ମଉସା ହଁ। ଦୁଇ ପାଖେ ଆଗ କରାଏ ଦିଛୁ ଥାଇକି ମୁଣି କାନ୍ଦ ପର ସେ ପର ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର। ଆଲୋ ଝିଅ ଭଲ ମଉସା ଆଲୋ ଝୁଲା ମୁଣା ଟିକେ ଝୁଲା ମୁଣା ଟିକେ ଧରିଛି ଲୋ ମଉସା। ଆଲୋ ଝିଅ ଝିଅ ମ ତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁଣୁ ହଁ ତୋ ଦେହରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ଲୋ ମଉସା। ତୋର କଣ କରିବ ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିଲୁନି ହେଲେ ମଉସା କେମିତି ପିନ୍ଧିବି କହିଲୁ? ଆଲୋ ଏ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଦି ପଟ ମଗେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ପିନ୍ଧି ପକା ହେଲେ ମଉସା ଆଲୋ ହେଲେ ମୋ ଯୋଗୀର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହଁ ଲୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଡକେଇଛି ତତେ ହେଲେ ମଉସା ମୁଁ ଯେତିକି ରୂପ ଲକ୍ଷଣ କହିଲି ଏବେ କିଛି ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣିଛୁ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ ଓ ମେମେର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଯୋଉ ଯୋଗୀଟା ଆସିଥିଲା ସେ ଯୋଗୀଟା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଏ ଝିଅ ଯଦି କହୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଦରକାର ତାକୁ ତାହେଲେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବା। ନିଅ ନିଅ ଚୁଡ଼ି ନିଅ। ଆରେ ଝିଅ ଏ ଝିଅଟା ଭଲ ଝିଅ ମୁଠା ପିନ୍ଧି ପକା ଦେଖିବା ସେ ଯୋଗୀକି ଆଣିକି ତା ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇବା ଯଦି ମେଳ ହେଇଗଲା ଓ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଝିଅ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି ଭଲ ଝିଅଟା ଏଁ? ଭଲ ଝିଅଟା କାହିଁକି ନା ଗଲା କାଲିଠୁ ଆସିକି ତମ ଘରେ ରହିଛି। ତମେ କେମିତିଆ ମଉସା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ତ ଭଲ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ହଁ ଯେତକ ଝିଅ ଆସିବେ ସବୁ ଛାଉଡି କରିକି ଛାଡିବି ନା ଆଉ ଏମିତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଝିଅ ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ଯାଉଛି 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 ମୋ ଧନ ଭଲ ମଉସା। ଏ ଧନ ହଲୋ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ କିଲୋ ଜାଣିଥିଲ ମଉସା କହିବୁ ଆହୁରି ଅଛି ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ତାର। ଆଉ ତା ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଟିକେ କହିଲୁ ଦେଖି ମଉସା ହଁ ଲୋ। ଏ କନରେ ତମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳ ଲୋ ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଧରି ତାନ୍ତି ସେ ତାନ୍ତି ମଉସା ହଲୋ ମଉସା ହଲୋ ମଉସା ମାଳା ଏନି ଟାଇମ ଜପୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ 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 କହିଛୁ ମଉସା ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ ବେଶ ଯେ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ କହିଲି କେତେ ଦୂରରୁ ଆଇଲି ଲୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବି ଓରେ ସତେ ଦେବେ ମହାଦେବେ ମୋ କଷ୍ଟ ଦେବେ ମଉସା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ କିଲୋ ଏ ବୟସ ଯାଉଛି ସରିଲ ନ ପାରିଲି ଭୋଗ ଯେବେ ବେଟାଇବ ମୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭାଗ୍ୟରତି କହି ଏ ଯୋଗୀ ଆଣି ଯେ ଖୋଜ ଏଇଠାରେ ଯୋଗୀ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ଘୋଷଣା ଖଡକ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ ଯୋଗିଆଣୀ ରୁଲରେ ଖୁସି ହୋଇ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ସେ ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲୋ ମଉସା ମୁଁ
जो प्रकार रूप लक्षण शुणी कहली से प्रकार जोगीटिए देखिचु हेले झिया तो भाग्यटा भल आलो तू जो प्रकार रूप लक्षण कहिचु आलो सेही परि जोगीटिए हमरी गाँ को काली आछी हेलो मौसा से को दिगर गला कहलु हालो तक मु पोखरी उडारे रखि देथिलो सेठी रहिछि हां बड़ पेटटा तार तो अधिक खाउछि बोली म काले पोखरीडा तळे बसिले खाइ देबो बहुत हे मौसा ताकु टी डाकी दोनु डाकी देबी हां टिके पका नाथे आसी गला हां बाबा एकेडे मिछ कथा तमे कहिला के मते नारायण नारायण बाबा जोगी लोग केबे हेले मिछ कहन नाय नाय धर्म को तो डाकुछ ना हये टेम्परा जोगी लोग धर्म को डाकुछ हां बाबा एते मिछ हे गोटे परिवार तमे साथी रे धरि के आसिलो फेरे ताको बाटरे छाड़ी दे कि मते नाही कोच आनी नारायण नारायण धर्म हो जिवो जो नाथे तम बाबा हां से लोक जन को आउ के हेथिवो अला झियो ए कुंटुटा बोला ठिया है तुम ताको एतल पचास देखुनु एटा ना देखुजिलो मौसा तू जो कथा वार्ता हेउतली खाली से डिगी को बाकी थिला आठुकुरी झियो देखे ताकु टिके देखुजिलो मौसा एइलो मौसा एटा एइलो मौसा तू केमिति जाइलु किलो आलो मौसा बदलिला दशा महादेव आके होइला ताको जुतली आरी देश धन दुआरे पइठ होइला मौसा एही अटे कांत मरल मौसा एही अटे कांत मरल केमिति हठात जानिली अच्छा देखि कहलु तुंडवारी करी चिनी नेलिनी मुनानी देलिनी मौसा चालिटी तांकरी करल मौसा चालिटी तांकरी तमे जने हेइथिबो नटकुटिया जोगी आ हां कोन हैला हये से झियो कोन कहलान जानछ कोन कहछि आ टिके यार गुटिया स से झियो सत कथा कहि तमरी खर अछि खली लागुची टिके तम अलंकार तम तुंडर तम कथा बातर से सब चिनि सारलानी बाबा हां से झियो जहा देखिला सेही कथा कहिला आ कोन अधिक कहिला कि से ताले मिछ कथा कहउची संपूर्ण मिछ कहछि हां खसी पड़छ के कोन मिछ कहिची कि तमे सत्य कहबो ते कहिबा को पड़िबो ताले कहउची अच्छा देखि आलो गड गडाई की परी कहउचु जाति रे अटई स्त्री लो मोर मोर दिन गट नाही आंबे अटु छटा धारी वाह केउ दे सरोए नारी ए बाबा केउ दे सरोए नारी झियो तू हेइथबु जने चंको चंगी जनिए मौसा हां चंगो चंगी आनु हो आले से जोगी पो कहउची मते कोनसी जागा रे देखिनी कि मते चिन्हिनी आसी कि मो पाखरे कहउची एटा मो घइता घोषणा कृष्णपल्ली शांतनु प्रधान बाबा बालुकेश्वर को 100 टंका प्रदान करिसंती तत् संगे संगे म्यूजिकल भाई मानकु 100 टंका प्रदान करिसंती जोगी व जोगियानी रूल रे खुशी होई 51 टंका प्रदान करिसंती मौसा रूल रे खुशी होई 55 टंका प्रदान करिसंती से महोत्सव को आम अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद किंतु मौसा कर टिके नाच आ जोगियानी रो नाच टिके देखिए